أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن ولا تقولن لشيء لشيء إني إني فاعل فاعل ذلك. ذلك ذال पर सीटी ना आए. ذلك ذلك غدا. غدا अब वो कब करेंगे? غدا. غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. فاعل ये गुन्ना आपने मिस किया है. लाम दो पेश नून तनवीन है ना. إني فاعل ذلك غدا. إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. يشاء الله. अब वक़्फ़ करना है तो हा की पेश साइलेंट हो जाएगी. إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. अच्छा वज़्कुर वाव ना हो तो हमज़ा वसली पर क्या पढ़ेंगे? हम उज़्कुर पढ़ेंगे क्योंकि सही है माशाअल्लाह. ज़ार के आगे क्योंकि अलिफ के आगे लाम नहीं है और फिर हम ज़बर नहीं देंगे और जो ज़ार के आगे काफ है उसके ऊपर पेश है तो हम पेश देंगे. जी ठीक. वज़्कुर रब्बक. वज़्कुर रब्बक. वज़ लाल पर ना सीटी ना है. वज़्कुर रब्बक. वज़्कुर रब्बक. वज़ इस तरह आवाज़ रोक लो ना. वज़ सीटी ना बने. वज़्कुर रब्बक. वज़ रब्बक. अब ब्रेक कर लो. स्टॉप करो. वज़ हाँ. वज़्कुर रब्बक वज़्कुर रब्बक إذا نسيت. إذا نسيت. وقل عسى. وقل عسى أن يهديني.
ربي ربي لأقرب لأقرب من هذا من هذا رشدا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا अब मैं पूरी पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب